हाथ कटिंग करने पूर्वर बैक साइड को एमती आम मापी नेबा क्रॉस रे देखु ये भाव मापी नेबा जहाँ भी है आउ 1 इंच प्लस करवा तापर कपड़ा को एमती आम 4 फोल्ड रे बिछाई नेबा आउ चेक कर नेबा आमर चौड़ा ठीक अच्छी कि नहीं। तो ये मोर चौड़ाटा 8.5 इंच दरकार। तो देखु ये मोर 8.5 इंच समान अच्छी आउ तार लंबटा नहीं जावा लंबटा ये 10 इंच रेडी रहिबो। तो 1 इंच प्लस करिकी 11 इंच रे मु मार्क करनेली देखंतु। तापरे डाउन करबा आमे 3.5 इंच तापरे खोला साइड रो एमती आमे सीधा लाइन टाणीबा 2.5 इंच पर्यंत आउ ए ऊपर साइड रो मध्ये 2.5 इंच पर्यंत मार्क करिकी एमती आमे स्लीव रो शेप देई दबा। तापरे स्लीव राउंड हमरो जहाँ भी थिबो मार्क करबा आउ एक्स्ट्रा मार्जिन कला परे आमे ताकू एमती लाइन टाणीकी मिसई नेबा। बनीगला आमर स्लीव्स रो ड्र। एबे आमे याकू कटिंग कर नहीं जाबा। फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आमे जानुचे 1/3 स्लीव रो गोटे डिजाइन। तो देखंतु ये तापरे ए जो आमे कटिंग कले स्लीव्स ए मोहरी साइड रो ऊपर को 2 इंच रे मार्क करबा तापरे एपट साइड रे 1 इंच एठी मध्ये 1 इंच रे मार्क कर नबा। तापरे याकू सीधा लाइन रे टाणी नबा देखंतु। टाणी नेला परे याकू मध्ये आमे कटिंग कर नै जिबा। देखंतु एटा बिना अस्त्र रे बनुची आमर स्लीव्स देखंतु। खोलला परे से एमती देखा जिवो। एबे आमे या ऊपर मध्ये पाइपिंग लगै नबा देखंतु। एमती पूरा साइड साइड रे पाइपिंग लगै नबा आ जोठी भी कोण बनुची सेठी नीडल को भीतर को करिकी एठी देखंतु नीडल को भीतर को करबा आ एमती करिकी पाइपिंग को बुलेकी स्टिच करबा। पुणी एठी गोटे कोण बनुची याकू मध्ये सेमती ही सिलाई नै जिबा देखंतु। एमती करिकी पूरा हाथ रे आमे लगै नबा पाइपिंग देखंतु। एबे जो कोण जगार गोटे गोटे कोट लगैबा कोट न लगैले से पलटी हबनी। तापरे पाइपिंग रो पूरा साइड साइड रे आमे गोटे सिलाई पकेबा देखंतु। कोण को भलो भाबे सेट करबा आ सिलाई करनबा देखंतु। एमती भाबे सिलाई हबो से रेडी हे गला। एबे एमिति ही आमे तळ साइड रे मध्ये पाइपिंग लगै नबा देखंतु केते फिनिशिंग रे हमर पाइपिंग लागि जाई छी। एबे ए मोहरी साइड रे मध्ये लगै नबा पाइपिंग देखंतु बनी गला। एबे याकू पुणी भीतर को करिकी आउ सिलाई नबा देखंतु बनी गला। एबे आमे आउ किछि कपड़ा नहीं आसीबा देखंतु। एमती स्क्वायर पीस नहीं आसीबा यार चौड़ा रहिबो 3.5 इंच 3.5 इंच करिकी याकू एमती आमे भांगी की आउ सिलाई नबा। एमती 6 पीस रो कपड़ा अछि आपनकर हाथ लंब अनुसार एमती फैब्रिक दरकार हबो केतेटा डिजाइन्स दरकार से अनुसार आउ नहीं जिवे कपड़ा। एठी मोर 6 पीस अछि आउ 3टी डिजाइन्स हबो मझिरे। तो मु से अनुसार नहीं जाई छी कपड़ा ताकू देखंतु एमती ट्रायंगल रो शेप देकी सिलाई नबा देखंतु। सब पीस गुडी को सिलाई हे जाई छी। एबे एबे आमे छुंची सूता नहीं आसीबा आ सूता हमर 4 फोल्ड रे रहिबो
ଆଉ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଆଉ ସିଲେଇ କରିବା ଏଠି। ଏଇଠି 2ରୁ 4 ଥର ଆମେ ସିଲେଇ ନେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଟମ୍ଟେ ନେଇ ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଏମିତି ଯଦି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ବଟମ୍ ଅଛି ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ରେ ତିଆରି କରିକି ବି ବଟମ୍ ତିଆରି କରିକି ଆଉ ଏଇଠି ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଏଇଠି ତାକୁ ସିଲେଇ ନେବା, ଯେମିତି ଆମର ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ସେ ଟାଣି ହେବ ନା, ଯେମିତି ଖୋଲି ନଯାଏ, ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ସେଟ୍ କରିକି ସିଲେଇ ନେବା। ଏମିତି ହିଁ ଆମର ଯେତେଟା ବି ପିସ୍ ଦରକାର ରେଡ଼ି କରିନେବା। ତାପରେ ଏମିତି ଆମେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ପେପର୍ ନେଇ ଆସିବା, ତା ଉପରେ ଏ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁକୁ ରଖିକି ଆଉ ଏଇଠି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ସେପ୍ ଅଛି ସେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ଆସିବ ସେମିତି ଆମେ ସେଟ୍ କରିବା କପଡ଼ାକୁ। ଏମିତି ହିଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ ନେବା। ସେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ସେପ୍କୁ ଆମର ଏଇ ସ୍କୋୟାର୍ ସେପ୍କୁ ମଝିର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାକୁ ନଜର ରଖିକି ଆଉ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଚିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ହାତକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ୟା ଉପରେ ଭଲ ଭାବେ ସେଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ସେପ୍ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଆସିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ସେଟ୍ କରିକି ଆଉ ସିଲେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପାଇପିନ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଜାଗାରେ ନିଡିଲ୍ ଭିତରେ ରହିବ ଆଉ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଯେତିକି ରଖିକି ସିଲେଇ କରିଛେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସାଇଜ୍ରେ ରଖିକି ଆଉ ସିଲେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 2 ସୁତ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଆମର କେତେ ସହଜ ଆଉ ଇଜିରେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ସ ଡିଜାଇନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏମିତି ହିଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ସ। ପେପର୍କୁ ହଟେଇ ନେବା। ହଟେଇ ନେଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ଲୁକ୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇପିନ୍ ପୁରା ଫିନିସିଂରେ ବସିଛି। ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲିଭ୍ସ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।